फाइनाली डेस्टिनेशन रे आसी पहुंच जाए। आसे आसे पिंको रहिलु कहीं बोलो माइलानी देखुन कौन बोलो मारचु कि रे हाँ आर जीवन छाड़ी गलानी तोर तो से धके हबो तू तो सेमिति रे कुजा एथिरे आउरी धके हो बाबा रे करथिले आउ पर्वत रे विभिन्न चित्राकृति मान गुंफा मान आंकी थिले भाई रे ए पंडा हे देखुन केड़े बड़ हुंका। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण को एक नुआ ब्लॉग को स्वागत। मु आपण प्रिय कान्हा भाई आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ समस्त मंगल करंतु। महापुरुष श्री अच्युतानंद निजर मालिका ग्रंथ रे अनेक मालिकार गुप्त स्थान वर्णना करि अछंती जेपरिक जलका पर्वत निकटस्थ कटक जिला छतिया अंतर्गत अड़मपुर ठारे जलका पर्वत एवं शनि मंदिर निकटरे एमती एक गुप्त स्थान अछि जेउठारे रहिछि द्वापर युगर महाभारत कालीन सेई पांडव मानकर अज्ञातवासर बासना एवं केउठी रहिछि से महाबली भीमंकर लंगल रे खोदित सियारी चिन्ह बा चाष चिन्ह। तो आसंतु जानिबा ए वीडियो रे सेई गुप्त धामर तथ्य विषय एवं रहस्य विषय रे। जय जगन्नाथ राम राम भाई माने आज हम एक नुआ डेस्टिनेशन को जाऊँ जहाँकि मालिका वर्णित एक ऐतिह्य पौराणिक स्थान भीम गुंफा जहाँकि कटक जिला छतिया अंतर्गत जलगा पर्वत निकट रे अवस्थित। आम सांगे अच्छा आम भाई जने अच्छा आहरी आम सांग सब आसुँच तो मेघुआ पाग दे वर्षा टिके पकाउची तो जेहेतु मालिका वर्णित स्थान टिके रहस्यमय स्थान आमको टिके टीम होगी जावाक पड़ो कहीं जंगलिया जगह बहुत साप फाप भी अच्छा से जगार आप से जगार जिते पहुँचू आपन को सब डिटेल्स देवु जे भीम गुंफार मान्यता कौन तार महात्म्य कौन से जगार रहस्य कौन। एथुअंते आमे से गुप्त स्थान यात्रा आरंभ कलु। रास्ता अति संकीर्ण थिला दुई पटे घंच जंगल जेहेतु वर्षा दिन आरंभ होउचे कादुआ रास्ता हो जाइए तो आपण माने जगह अति गुप्त स्थान संकीर्ण जंगल मध्य स्थान यदि आसतु दलबल होगी आसतु नहले एठारे किछि भी घटिवार संभावना अच्छी जेहेतु जंगलिया जगह चारिटे डाकुमाकु थिबे एवं कुचरित्र लोक भी अच्छा साप भय ये प्रबल तेणु आम जमी टीम कर आपड़ सेमती आस अनिल अनिल भाई आमर आगे जाऊँच तो रास्ता काटी काटी जाऊँच बर्तमान आम से डेस्टिनेशन जगह पहुँच जाइचु मालिकार से गुप्त ऐतिह्य स्थान जो रही भीमंकर लंगल सियारी चिन्ह। फाइनाली डेस्टिनेशन रे आसी पहुंच जाए जगह ना हूँ भीम लंगल सियार जहाँकि पुराण मान्यता वर्णित अच्छी एठारे पंची पांडव जो आसते तो भीम से अज्ञातवास समय आसते पंचु पांडव भीम से निज लंगल साहाय्य पहाड़ रे एक हल करते रेखाकृति आंकी से रेखाकृति आंकी छोट छोट मंदिर और गुंफा मान निर्माण करते जहाँ मालिका ए स्थान रे अच्युतानंद महापुरुष छतियावट मालिका रे जगह वर्णित अच्छी तबे हमें पहाड़ चढ़ुचु जंगलिया रास्ता देखु सब एकाठी चल आसे आसे पिंको रहिलु कहीं दलबल हो आगे किसी गोटे थी जगहटा निछाटिया ना एगोटे बोलो माइलानी देखुन कौन बोलो मारचु कि रे हाँ हम सब माकड़ बोलुओ मरामरी खेलुचंदी ए भाई ए कौन एंत होउछ कि रे रवे तो आश्चन सब पिला तारे आमे ऊपर को जीवा से ऐतिह्य मालिका वर्णित पवित्र स्थान को
ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆସ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଆହୁରି ଲୋକ ଆଇଲେଣି। ଆର ଜୀବନ ଛାଡିଗଲାଣି। ତୋର ତ ସେ ଧକେଇ ହବୁ ଆଉ, ତୁ ତ ସେମିତିରେ କୁଜା, ଏଥିରେ ଆହୁରି ଧକେଇ ହବୁ ବାବାରେ। আর পাহাড় উপরে আমি যাও, দেখুন পুরা ঘঞ্চ জঙ্গলে আবৃত পাহাড়টি। ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛେ ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାଗେଇ ସାପ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଖୋଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନାଗ ସାପ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାବଧାନତା ତ ଆସନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ଆସନ୍ତୁନି, କାରଣ ଜାଗାରେ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ। କୁଚକ୍ରି ଲୋକ ବି ରହିଅଛନ୍ତି, ଠାକୁ ଫାକୁ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଦଳ ବଳ ନେଇକି, ଟିମ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଏ ବୋଡ଼ା ଏଠି ପ୍ରବଳ, ନାଗ ସାପ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଏଠି। ଧରିବୁ ଆମେ ନା ଇଏ କଣ ଅଜଗର, ଆମର ସେସବୁ କାମ ନୁହେଁ। ବାଗେଇଛ ପଥର ଖୋଲ ଦେଖିକି ଆବେ, ଆମେ ଅଜଗର ଧରି ବେକରେ ପକେଇ ବୁଲିବୁ। ବମ୍ ବମ୍ ବୋଲେ। ଆସିଗଲା ସେଇ ସ୍ଥଳ ଯୋଉଠିକି ଆମର 2 ଜଣ ମିତ୍ର ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପାହାଚ ଉପରେ ଚଢି ଚଢି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଜାଗାରେ ଭୀମ ହଳ କରିଥିଲେ। ଜାଗା ନାଁ ହଉଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭୀମଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ସିଆର, ଯୋଉଠିକି ଭୀମ ଆସିକି ନିଜ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଳ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପର୍ବତରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରାକୃତି ମାନ ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ମାନ ଆଙ୍କିଥିଲେ। ଭାଇରେ এই পଣ୍ଡা, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହୁଙ୍କା, କେଡ଼େ ବଡ଼ ହୁଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାବରେ କୋଉ ଲୋକେସନରେ ମିଳିଲା? ଏଇଟା ଆମ ଏଇ ଲୋକେସନ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଅନିଲ ଭାଇ। ପୁରା ଖାଇ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସିଆର ପା ଏ ଭୀମଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳାକୃତି ସବୁ ଲଙ୍ଗଳରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆପଣ ଏଇଠିକି ଆସି ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଏଇଟା ଏଇଠି ପୂଜା ହଉଛି ହୁଙ୍କାଟା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦବା ଦର୍ଶନ। ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭୀମଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳ ସିଆର ଚାରିଆଡେ ଏତେ ପର୍ବତ ଭିତରେ, ପାହାଡ ଖୋଲ ଭିତରେ ଜାଗାଟା। ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆସିକି ନୂଆ ବର୍ଷ ସମୟରେ। ଅନ୍ୟ ସବୁଦିନ ଫାଙ୍କା। ଏଇଠି ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ହୁଙ୍କା ପୂଜା ହଉଛି। ଏଇଠି ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ମାନେ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଆମେ ଏବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଇଏ ନା, ଏଇ ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ମାନ ବୋଧେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଏ ହଉଛି ସେ ଜାଗା। ଆହୁରି ଏଠି ଗୁମ୍ଫା ମାନେ ସବୁ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର କଳ୍କି ଅବତାର ଧାରଣ କରି ଛତିଆ ଧାମକୁ ଆସିବେ, ତ ଏଇ ଜାଗା ହିଁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ର ହବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଯେତିକି ସବୁ ପାଖ ଏରିଆ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ଥାନ ଏଇ ସବୁ। ଏଠି ସବୁ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାନ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ, ଯୋଉଠିକି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ। ତ ଆଜିର ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉଛନ୍ତି କାଳେ କିଛି ହେଇଯିବ, ଯେହେତୁ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା। ବତେରେ ସବୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏଇ ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ, ଏବେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ। ପଣ୍ଡା ଚଢି ଉପରକୁ ଯାଉନୁ, ଉପରେ କଣ ଅଛି କି ଦେଖିଆ। ସୁଇସାଇଡ କଥା କୋଉଠି, ତୁ ତ ଚଢିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତୁ ଏସବୁ କଣ କଥା କହୁଛୁ? ଅନିଲ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଉପରେ, ଟିକେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି। ଉପରେ ଚଢି ଚଢି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଆସି କଣ ଅଛି ମେନ୍ ପର୍ବତ ରହି ଆମର। ଉପରକୁ ଯିବା କଣ ବଡ କଥା? ଏଇଠି ଅଛି, ଚଢିକି ପଳେଇବୁ। ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଚଢିକି?
ତ ଏଇଟା କ'ଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ୟାର ମହିମା ଜାଣିଥିବେ। ତ ଜାଣି ହଉନି ସେଠି କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ଗୁମ୍ଫା ବୋଧେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଜାଣି ଚାଲ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆଜି ଡେଷ୍ଟିନେସନଟା ଏ ଜାଗାଟା କୁହନ୍ତୁ। ହାଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମକୁ ତ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି ଆଗରେ। ଏ ଜାଗା ମଶା ଫସା ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଆଉ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଚାଲେ ଯିବା ଆମ କର୍ମସ୍ଥଳୀ କି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ତ ଭଲ ଜାଗାଟା ବୁଲିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମାଳିକା ବନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତ ଆଗରେ ସବୁ ପଳେଇଲେ ଆମକୁ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲର ବେଲ୍ ବଟନଟାକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆମ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳୁଥିବ। ତ ଏତିକି କହି ରହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରିୟ କାହ୍ନା ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାକାଳ, ତ୍ରାହି ଅଚ୍ୟୁତ।